हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ओडिया यूट्यूब चैनल। तेबे आजिर टॉपिक रही ओडिया उपन्यासर तृतीय भागर किछि प्रश्न एवं उत्तर। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। आमर प्रथम प्रश्न रही लक्ष्मीधर नायकंक केउ उपन्यासरे शिल्प श्रमिकर समस्या उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि। ऑप्शन 1 दादन, ऑप्शन 2 मो स्वप्नर सहर, ऑप्शन 3 श्रमिक, ऑप्शन 4 हिड़माटी। तेबे यार उत्तर हेउछि 2 मो स्वप्नर सहर। द्वितीय प्रश्न दादन श्रमिकंक समस्या उपरे ब्रजमोहन महांतींक केउ उपन्यासटी गुरुत्व बहन करे। प्रथम ऑप्शन हेउछि जह्नरातिर तारा, द्वितीय ऑप्शन हेउछि अरक्षित उपनिषद, तृतीय ऑप्शन हेउछि दा ओ हातोड़ी, चतुर्थ ऑप्शन हेउछि बन्ही बलय। उत्तर हेउछि अरक्षित उपनिषद। आम तृतीय प्रश्न हेउछि शकुंतला उपन्यासर रचयिता किए। ऑप्शन 1 अनादि साहू, ऑप्शन 2 लक्ष्मीधर महापात्र, ऑप्शन 3 शांतनु कुमार आचार्य, ऑप्शन 4 गणेश्वर मिश्र। तेबे यार उत्तर हेउछि शांतनु कुमार आचार्य। 4 नंबर प्रश्न अनादि साहूंक मुंड मेखला उपन्यासटी केउ मसीहारे रचित होइथिला। ऑप्शन 1 1920, ऑप्शन 2 1981, ऑप्शन 3 1982, ऑप्शन 4 1983। तेबे यार उत्तर होछि 1981। पंचम प्रश्न बन्ही बलय उपन्यासर रचयिता किए। ऑप्शन 1 गणेश्वर मिश्र, ऑप्शन 2 सुकामिनी नंद, ऑप्शन 3 मदन मोहन मिश्र, ऑप्शन 4 खगेश्वर मिश्र। तेबे यार उत्तर होछि मदन मोहन मिश्र। 6 नंबर प्रश्न अन्नदा प्रसाद राय केउ उपन्यासर रचयिता। 1 पथांतर, 2 सप्तसिंधु, 3 फल्गु, 4 नेता। तेबे यार उत्तर हेउछि पथांतर। प्रश्न गणेश्वर मिश्र केउ उपन्यासर रचयिता। ऑप्शन 1 नीरव कोलाहल, ऑप्शन 2 नक्सल, ऑप्शन 3 विश्वामित्र, ऑप्शन 4 नेता। तेबे यार उत्तर हेउछि नेता। 8 नंबर प्रश्न सामुद्रिक उपन्यासर रचयिता किए। 1 चंद्रशेखर रथ, 2 गणेश्वर मिश्र, 3 शांतनु आचार्य, 4 लक्ष्मीधर साहू। तेबे यार उत्तर होउछि गणेश्वर मिश्र। कान्हूचरणकर सत्यवती उपन्यासटी केउ धरणर उपन्यास। 1 काल्पनिक, 2 पौराणिक, 3 ऐतिहासिक, 4 राजनैतिक। तेबे यार उत्तर हेउछि पौराणिक। 10 नंबर प्रश्न केउ उपन्यासरे नृसिंहचरण पंडा 2 भागरे भारतीय संस्कृतिर मर्म उद्घाटित करिसंती। ऑप्शन 1 प्रहलाद, ऑप्शन 2 अंधार राति, ऑप्शन 3 सप्तसिंधु, ऑप्शन 4 विश्वामित्र उवाच। तेबे यार उत्तर हेउछि सप्तसिंधु। 11 नंबर प्रश्न याज्ञसेनी उपन्यासटी प्रतिभा रायंकर केउ धरणर उपन्यास। 1 काल्पनिक, 2 पौराणिक, 3 ऐतिहासिक, 4 राजनैतिक। तेबे यार उत्तर हेउछि पौराणिक। 12 नंबर मु कैकेयी कहूछि उपन्यासर रचयिता किए। 1 प्रतिभा राय, 2 प्रतिभा शतपथी, 3 शांति महापात्र, 4 नित्यानंद महापात्र। तेबे यार उत्तर हेउछि शांति महापात्र। 13 नंबर प्रश्न एथि मध्यरु केउ उपन्यास सुरेंद्रनाथ शतपथी लेखि नाहांती। 1 जानकी, 2 रावण, 3 मंथरा, 4 शकुनी। तेबे यार उत्तर हेउछि 4 शकुनी। 14 नंबर प्रश्न प्रतिभा रायंकर केउ उपन्यासटी अहल्या चरित्र को भित्ति करी रचित होइछि। 1 याज्ञसेनी, 2 उर्मी, 3 महामोह, 4 मग्नमाटी। तेबे यार उत्तर हेउछि महामोह। परवर्ती प्रश्न को जिबा केउ मसीहा परे साहित्य रे महाकाव्यिक उपन्यास रचना करिवार एक प्रवणता प्रकाश पाइथिला। 1 1960, 2 1970, 3 1975, 4 1980। तेबे यार उत्तर हेउछि 1960। 16 नंबर शांतनु आचार्यंकर केउ उपन्यासटी उपनिषदीय मित आधार रे रचित एक रम्य उपन्यास। 1 शकुंतला, 2 तृष्णा, 3 दक्षिणावर्त, 4 छुटिले घट।
ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପଦ୍ମଜପାଳଙ୍କ ଦୁର୍ଗପତନର ବେଳ ଉପନ୍ୟାସଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1985, 1986, 1987, 1988। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1988। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? 1. ଅଭିନୟର ପରିଧି, 2. ମୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ, 3. ଧ୍ୱଂସର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, 4. ମଲାଜହ୍ନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଲାଜହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ମନେ ମନେର ରଚୟିତା କିଏ? 1. ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, 2. ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, 3. ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, 4. କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ। ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? 1929, 1931, 1933, 1935। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1929। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ନରନାରୀଙ୍କ ଅବଚେତନର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର ପ୍ରୟାସ ହୋଇନଥିଲା? 1. ଭଙ୍ଗାହାଡ଼, 2. ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷ, 3. ଭୁଲ, 4. ବିରତି ପଥ ଖସଡ଼ା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାହାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି? 1. ରାହୁର ଛାୟା, 2. ମଲାଜହ୍ନ, 3. ଦାନାପାଣି, 4. ଲୟ ବିଲୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଲାଜହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସିଂହକୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? 1. କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, 2. ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, 3. ରାଧାନାଥ ରଥ, 4. ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1. କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି? 1. ଚଲାବାଟ, 2. ସିନ୍ଦୁରଗାର, 3. ସଞ୍ଜବତୀ, 4. ଚୋରାବାଲି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4. ଚୋରାବାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? 1. କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, 2. ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, 3. ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, 4. ଫତୁରା ନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।